Bom, galera, eu não sei se vou postar isso aqui, mas voltando para a parte que nós paramos do game. Vamos usar esse grandão possuído aqui, já tá quase morrendo já. Vamos gravar mais pedaço desse vídeo aqui, quem sabe eu não faço a segunda parte. Show de bola, galera. Essa cutscene aí matando uns boss capiroto. Eu sou o cara, mano. Estou queimando. É isso aí, galera. Esse foi o primeiro boss do game. E aí, capitão? Pagou o pau? How did I do that? Captain, I think it's time we talked about a promotion. We don't have time for this, Vulcan. We need to move out before the rest of them get here. The passes are probably crawling with them already. There's a passage to the other side of the mountain. It will lead us to the swamp. The swamp? Oh, that sounds fun. Hey, did anybody see what I just did to that huge fucking monster? I mean, seriously, I fried that thing. I saved our asses, and you're all just, hey, what's for lunch? I said shut it, Vulcan. Nosso personagem é cheio de humor, é tiro baratinho ainda. Tô gostando do game. Bom que eles fazem isso no game pra deixar a gente mais afeiçoado ao personagem. Eu quero uma armadura dessa aí, ó. Estilo caveira. Em outro lugar. Bom, galera, por o pouco que eu fiquei sabendo do game, parece que você vai chegar horas que você vai ter que usar os seus poderes maléficos aí do nosso capiroto amigo que possui o corpo dele, que é esse cara aí. Mas mais você usa o poder dele, mais ele comanda o seu corpo, né? Thou didst hold the power to face the necromancers, yet thou didst flee. I had no choice. No choice. Hast thou even thought of choosing? Thou art fled like a thief, and thou hast left me, the shadow of myself, trapped here in this prison. I did not create this situation. I'm not even sure I understand what has happened. The hour for questions is past. Thou must act. It is I who will suffer for thy cowardice. I who will pay for thine fault. I who will face extinction. And if I must die, if the flame is extinguished, our world will die as well. I will not let the flame die. I am in a war against these necromancers, and at last I have the power to fight them. What dost thou hope to accomplish in this ridiculous human shell? As it is now, it is useless to us. The flame is not a toy for mewling infants. It exists to reign. Its power must not be stolen from thee. We must reconquer the world heart as swiftly as we may. Hey, Vulcan, enough of your daydreaming. Move your ass, huh? Buffalo. É, pelo visto o demônio ali e tal, ele não gostou muito não. Ele ajudou e tudo, mas ele queria um favor em troca que, no caso, o nosso personagem não fez. Quem seria o necromante? Vulcan, you hear me? Pull your finger out. Huh? Yeah, I hear you. My head feels like a bomb went off in it. Well, shake it off. We're still not at the end of this stinking swamp, and I'm not gonna carry you all the way to the village. Anyway, how come Hawk isn't the one with me here? He's the lead scout. I always go with him. Hawk is covering the back of the line.
So this time, I'm the one who goes with you. You'll get over it. Bom, temos a nossa primeira conversinha aqui, né? Bom, ele perguntou uma coisa pra gente, ele está me vigiando, sargento. Por mim tudo bem, vamos lá. Bom. Why do I get the feeling I'm under surveillance? You think nobody noticed your little stunt at the temple? Damn right we're watching you. Now shut your trap and keep an eye on our perimeter, while I keep an eye on you. Lembrando que essas conversas, dependendo da escolha que você fizer, o rumo da história muda completamente. Então, você tem que ter cuidado aí. Don't worry about it. He'll tell you what you need to know. And if he doesn't tell you, then I will. Thanks, Sarge. Let's get moving before everybody catches up. You lot are about as discreet as a herd of hunchbacks. I thought that elves were supposed to have superior eyesight. Do we look like stiffs to you, dickhead? Not yet. Nosso primeiro elfo do game. But with an arrow sticking out of your throat, I'm certain that even a chatterbox like you could do a passable impression. And you'd be the next one down. Possibly. Perhaps I should aim for the largest target first. Not if you want to keep both your balls. What have we here? Buffalo in person. Well, that's a good sign. What's going on here? Who's the scrag with the pointy ears? Thanks for noticing. I try to keep them sharp. I'm called Relmar, and I gather the red-faced fat belly with the filthy beard is none other than the famous Elric, leader of the Freeborn Blades. They call me the Captain. All the Freeborn Blades call you Captain Elric. I have no doubt that they do. As for me, I've never had much interest in titles or in military protocol. I judge people by their deeds. Ele não se tornou capitão. Coincidência, continue assim, você nunca mais julgará novamente. Meio ignorante a segunda resposta. Bom, não vou pagar um pau pro capitão não, vou perguntar direto aqui o que ele tá fazendo aqui nesse swamp. And what are you doing down in the swamps, besides threatening honest mercenaries? Looking for you. Well, I began by searching for the Red Scribes. Prince Arundel is wounded. We had to withdraw to Valvanor, where I learned that you were expected. I just wanted to make sure you found your way there. This is not my first walk in the wilds, arsewipe. As you can see, I'm on the right path, and we've nearly reached our destination. Captain, those creatures I told you about this morning are gathering nearby. They're probably getting ready to attack us. Ah, well, those are called chrysalids. They wait until they have gathered enough numbers, and then they overwhelm you. And it would seem your little group is attracting a whole swarm to the village. Well, we'll give them a welcome. Actually, in spite of themselves, these creatures do an excellent job of keeping dead walker scouts away without raising any suspicions. If we allow them to gather here and then massacre them, I fear we'll be moving their territory a bit too close to Valvanor, which will lead to our being discovered sooner or later. I suggest we send 1 or 2 men back. This will keep them separated and occupied while the rest make it to the village. I'm ready to volunteer, if you fear I might try and slip away. I know the area well. Sounds like a plan to me. Vulcan, you're on it. I want to go too. The animals and plants in this swamp are extraordinary. And the venom of these chrysalids seems very interesting. I'd love to get a chance to observe them more closely. Sybil, that is out of the question. Have you lost your mind? It's too dangerous. Come on, let her off the leash. It'll be good for A her. princesinha quer vir, diz que é por causa das plantas, mas eu sei que é por causa do garanhão. Vulcan, rule number 2. We'll see you at the village. Sybil! See you later. Dá pra ver claramente, nitidamente, que essa maga, ela se interessou pelo nosso personagem. Você subiu de nível, vá para as habilidades. Depois, já subiu bastante, ficou
juntando a pegada aqui. Já subi um pouco. Já levantei bastante o level. Piromaníaco. Já agora foi liberado o piromaníaco. Vocês podem ver que eu já dei um super upgrade aqui no nosso personagem. Consegui vários pontos. No próximo vídeo eu mostro pra vocês como, né, eu fiz isso. Mas vamos lá, né, dar continuidade. Vamos levantar aqui a bola de fogo. Aprender aqui. Vamos melhorar. A gente aprender a fazer os capirotagem aqui do paramancia do mal. Pelo menos dois aqui. A gente conquistar ali um aqui já tá bom. Mas por enquanto. Certo. Os pontos tem que ser dois aqui pra gente conseguir liberar o possuidão do mal aqui. Não, tá mais um aqui. Pronto. Espírito de fogo. Bom, todos esses são magias, são poderes pyromânticos. Só temos que aprender a usá-lo agora, né? Que as armaduras. Não, aqui é paramancia que foi liberado, que estava bloqueado. Poção de saúde 6. Aqui são itens utilizáveis que dá pra você comprar dependendo de um NPC aí. Estou sem elmo. Talvez eu coloque mais pra frente. Bom, vamos dar continuidade na criança aqui. Piromancia. Beleza. Eu já fui. Bom, vamos voltar. They're all around us. Vamos lá pro 3. Tem a bola de fogo do mal possuído. Agora eu solto o Adub. Tem o super Adub. 1, 2, 4 aqui, né? Eu não dou aquele gritinho mais. Bom, a gente tem que proteger a nossa querida Síria. Ela é super poderosa. Bom, a barra amarela ali é o poder, no caso, né? E ele não sobe assim tão fácil. Então a gente tem que aprender a dar uma controlada nas magias. Começa a soltar magia. Como você viu? Tá aqui perto. Cadê o elfo? Eu pensei que o elfo ia vir junto. Vamos seguir o labirinto aqui pra gente... Teeming with life. I can't wait to discover all the species that live here. There is so much to be learned. I thought that nature had taken over again here in the swamp, but I sense there is something else. Lembrando, galera, vamos pegar todos os itens. Caraca. Umas árvores capirota aqui. Matando os espíritos nessa árvore. Deixa eu ver aqui elas dropam. Sangue contaminado. Nossa, que coisa boa, hein? Bom, aqui não dá pra gente pular. Vamos ter que dar uma volta. Venha ser meu... Aqui, vamos descer. I don't think this is the right direction. Você acha que não é a direção certa? Podia ir na frente, né?
Primeiro dava um rush, mas quando você aqui atrás vai atrapalhar um pouco. Bom, aquelas plantas ali envenenam. Conceda a ordem, seu companheiro. Lembre-se de adaptar o modo de combate de acordo com o que você precisa. Conceda a ordem no tático. Bom, depois eu mostro pra vocês. O sangue tá entre espaço, hein? Bloqueio contra-ataque, isso aqui eu já sei. Meu, tô morrendo. Eu não tô morrendo por causa desses bichos, tô morrendo por causa dos monstrinhos que tá atacando coisa ali, mano. Tá bem? Vamos embora. Eu não sei por onde, mas vamos embora. Então eu acho que é seguindo aqui, Floresta do Mal. Vamos subir. I still haven't thanked you for everything you did at the temple. Well, same here. Saca, hein? I think. What did you people do to me anyway? Where's this power coming from? Your captain asked my father the same question. I have no idea what happened, I swear. But we're going to do everything. It's amazing we have no record of these animals. Tudo bem aí? Vambora? Tem mais ali, ó. Já começou a curtir, então já é. Cabeçadinha. Não acabou nada. Fucking fearless. Let's help him out before it goes bad for him. Hadouken! Operação de magia. Ixi, acabou. Será que dá pra me usar a espada do fogo? Não. Mal terminei de matar o cara, já começou a acontecer. He thanks the mercenary for having assisted him in his task. If he Esse é can o trust the Rendoval. rumors that he hears around the village, he has before him one called Falcon. He has the pleasure of welcoming the mercenary to the village. And you are? The knight is called Randall, last survivor of the Order of the Ember Knights, and now protector of Valvenor, this village. The new arrival is most welcome, but the steward is waiting in the old village inn. Reúna-se com o capitão, o administrador do acampamento. Bom, galera, vocês estão vendo que é bem no estilo Dragon Age. Não é aqui que eu tenho que entrar, não? Vou falar com Sibyl. Você interage com a galera do mal. Aí para Venor, é isso mesmo. Você interage com a galera do mal e você tem umas mini questions para apresentar. Tem algumas questions que não são as quests principais para você fazer também. Tudo para você conseguir pontos e levantar o seu level. It is not a beautiful place, but for the time being, it seems to be unknown to the Deadwalker army. This village has known better days. Before the war, it was popular among the rich hunters who came to enjoy the ample game in the swamps. Today,
The only visitors are refugees, who are sadly too numerous for the scant resources of the village. A small healing house provides comfort and succor to the injured. The knight is quite fond of Mirana, the healer who runs the place. Does the mercenary see the building opposite? It was once an inn, but it is now the residence of the steward, the man now in charge of the village. This is a very large inn, considering the size of the village. There must have been many visitors before the war. With any luck, we might get to sleep in a real bed tonight. Por que você fala tão estranhamente? Onde posso encontrar o administrador? O que o administrador quer comigo? Você pode me dizer alguma coisa de vilarejo? Até mais. I'm going. Até mais. Bom, galera, vou deixando o vídeo por aqui. Eu só tenho que agora conhecer um pouco da cidade, né? Que eu acredito que vai ser a cidade principal. E daqui eu vou pegar as missões e vou cumprir as missões, tá, para chegar no finalidade do game, né? O nome dessa cidade é Valvenor, como vocês viram. E eu acho que aqui, esse vídeo eu vou deixar por aqui. No próximo vídeo eu vou explorar um pouco aqui esse vilarejo para mostrar para vocês as coisas novas que tem. E para chegar no seu melhoramento de equipamento, você pode utilizar cada peça. Aí, tá vendo? Aqui você pode melhorar os equipamentos, pode comprar itens com alguns NPCs e tudo mais. Vamos chegar na missão até o acampamento. Que a minha missão é chegar no acampamento para conversar com o capitão, acho, alguma coisa assim que tá aparecendo ali. Eu vou chegar só até lá e aí finalizo o vídeo após essa cutscene. But the situation here in Valvenor grows worse daily. And each new wave of refugees increases the risk of drawing unwanted attention to this jungle. No Ice Lord scouts who find this village will ever escape to tell the tale. Of that, I can assure you. Also, my men are reinforcing your defenses. Forgive me for saying, but you have some serious weak points. Especially the defenses around that refugee camp of yours. The arrival of the Freeborn Blades and the Red Scribes has greatly improved our chances of survival, Captain. Believe me when I say that we are most grateful to have you with us. Needless to say, your men and the Red Scribes are welcome and free to go where they will. But as for any other newcomers, our gates are closed. You must understand that our food stores are as limited as our abilities to defend our village. Until you arrived, we had but one person who was even vaguely capable of treating our injured. And the case of Prince Orendil was completely beyond her skills. And there is this beast story. Doubtless another fairy tale, the fruit of an alcohol-addled brain. Nonetheless, several of the Watch have gone missing. Something hidden in these swamps is causing these disappearances, but we cannot risk sacrificing any more of the few men remaining to us on sending patrols. Large groups entail moving chrysalids that are unmanageable. The others, quite simply, do not return. Silence. If I were to listen to everyone, I would need 10 times the number of men I have to verify the truth of every tale. Enough. You must aid me to do this. I am not able to do that. Your endless wailings are unbearable. In the name of Vulcan? But by the gods, man, what is... This world is condemned. The cold hath invaded its ground, its souls, and its heart. Yet here you stand, weaving your limbs like fish taken from the water, miserably shuffling about to conserve the illusion of warmth and life, and not feel the passing of your last breath, while I must endure your wailings and lamentations. Pitiful. Vulcan, stop this nonsense immediately. It is not he who speaks. All doth fall to ruin about you, yet you still bewail your loose bowels and vomitings. You cannot vanquish your dead walkers.
No more than you can vanquish their necromancer masters. They draw their power from the very heart of the world. They drink it. They suckle it dry. Your only chance to cleanse what your own have corrupted is to go to the world heart and liberate it from its servitude. The world heart is a myth, a forgotten fairy tale, no more real than dragons or dwarves. A myth. Continue hiding behind thy puny barricades, and thou wilt soon join thy myths and fairy tales. Cease your pretense. I know you have returned to consciousness. What the hell happened? I was just listening to the steward blabbing away with the captain, and then... And then you lost control. I don't know, it's like something in my head zapped me so it could use my mouth. But I was still there. Still thinking what I was saying. This is not the first time you have felt this presence manifest itself. No. No, it's been there since the temple. It's also in my dreams. I think... Interesting. It would seem that your body is host to some other entity. And it is clearly a spirit of fire. No kidding. I got a demon in my head. Something of the kind. In truth, I could not say what it is. Not yet, at least. Don't make me laugh. After all, it's your disciples that let this thing out of its cage, right? That has nothing to do with it. Do you have any idea of the implications of this incident? What? Just because I said some weird shit? Believe me, it's not the first time that's happened. Obviously, you haven't understood. The thing that is inside you, it wishes you ill. There is not enough space inside you for two souls. That demon wants your body. It will control you more and more until it has replaced you completely. Ha! Thou thinkest I crave the body of a mortal? I am a prisoner here. My place is in the world heart. It will not hesitate to lie to you, to tell you that which you wish to hear, so that you will allow it to consume you. I never asked for this cage. I never asked to be forced to hear thy every thought. It is I who have been invaded. It speaks to you. Do not listen to it. Cast it from you. If you do not resist, it will crush your soul. Hey, take it easy. One day at a time, okay? I'm gonna take a walk. Bom, galera, pelo que eu pude perceber até agora, o demônio chegou e falou uma pancada para o administrador da cidade, que ficou apavorado, né? Porque nunca ouviu alguém ter tanta coragem para falar assim com ele. E o mago Eulas, ele sabe que tipo de demônio que está dentro dele, né, do nosso personagem, e disse que se eu der ouvidos para o demônio vai consumir a minha alma. Bom, daí que vem as consequências do game, que se você usar muito poder do demônio, você vai acabar sendo consumido. Disso aí eu já fiquei sabendo antes de começar a jogar. Bom, eu vou deixar o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente continua, né, com os acontecimentos, vamos fazer umas missões para ver o que dá. Fizemos a missão da floresta encantada, aí, sei lá, floresta do mal, floresta possuída, sei lá o que é, e eu não sei nem que raio que vai acontecer com a gente até agora. Bom, eu vou deixar o vídeo por aqui, não esqueça de se inscrever se você não for inscrito, e não esqueça de curtir o vídeo, assista o vídeo até o final, mostre os vídeos pra galera que não foi inscrito, para conhecer, divulgue nossos vídeos, para ajudar o nosso canal a se levantar, para a gente poder trazer mais dicas e curiosidades dos games aqui para vocês diariamente. Beleza, galera? Então valeu, um forte abraço para todos vocês e até a próxima, galera. Fui!